Bienvenido a la casa del Señor. Bienvenidos los hermanos que están aquí, los hermanos que nos están visitando, los hermanos que nos ven a través de las redes. Aleluya. Y los hermanos que lo ven desde su casa, ¿verdad? Que están afectados de salud. Aquellos hermanos que están trabajando, oramos por ellos para que el domingo pues, cambie la cosa. Gloria a Dios. Vivimos en un país donde hay que trabajar casi todos los días y hay que ir resolviendo. Gloria a Dios. Se pueden sentar. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Yo sigo a veces otro tipo de liturgia. Vamos a predicar la palabra del Señor, continuar con el tema de la semana pasada, y lo que me queda es un poquitito, creo yo, ¿no? Entonces, yo a veces escribo las cosas y tengo más, pero de acuerdo a cómo el Espíritu Santo nos dirija, ¿verdad? Y estamos hablando sobre el tema, ¿qué fuego ofreces? We've been talking about what fire do you offer. Sabemos que esta es la palabra del Señor. We know that this is the word of God, No hay mentira en ella. and there's no lie in her. Toda la escritura es inspirada por Dios. All scripture is inspired by God. Toda. All of it. All Pablo of it. decía esto a Timoteo, ¿verdad? Paul used to say this to Timothy, Y estaba hablando del Antiguo Testamento. and he was talking about the Old Testament. No es que el Antiguo Testamento vamos a aplicar todo, It's como that in the Old Testament we're los going to apply rituales. everything, like the rituals, las leyes mosaicas, the law of Moses. pero uno aprende del Antiguo Testamento But one could learn of the Old Testament porque era sombra de lo que habría de venir. because it was a shadow of what was to come. Y entonces yo traigo la gracia al Nuevo Testamento, que es cumplimiento del Antiguo Testamento. It is the fulfillment of the Old Testament. La Biblia tiene 1189 capítulos, It has 1189 chapters, 929 in the Old Testament, 260 in the New Testament. Para hacerlo más fácil a Clarisa, porque yo añado cosas a veces. Gloria a Dios. Pero no ha habido nada en la Escritura que a mí me ha hecho daño. There's nothing in the scripture that has damaged me. No hay nada que me ha confundido a mí. There's nothing that has confused me. Nosotros no podemos confundir. We can't get confused. Nosotros podemos explicarla a nuestra manera. We can explain it to in our way. Pero cuando estudiamos profundamente la palabra del Señor, But when we study it profoundly, nos damos cuenta we notice que es una carta del cielo, it's a letter from the heavens. que es la voz de Dios, It's the voice of God escrita, written. porque cuando está escrito un documento, Because when a document is written, nadie lo puede cambiar, no one can change it, ni nadie lo puede inventar. and no one can invent it. Si usted quiere vida eterna, If you want eternal life, si usted quiere bendición de Dios, if you want a blessing of God, está aquí en la escritura. it's right here written in the scripture. Gloria a Dios. ¿Cuántos me están entendiendo? How many of you are understanding? Gloria a Dios. El tema de hoy, como yo dije, The title for today is, ¿qué fuego ofrece? what type of fire do you Y hablamos offer? del fuego extraño We were talking about the strange que los fire hijos de Aarón presentaron that the sons of Aaron y que presented, murieron, and they died. y que Aarón no dijo ni una sola palabra, And Aaron didn't say not even one single word, porque la ley mosaica decía because the law of Moses said que ellos no podían ni llorar they couldn't even cry cuando Dios when the Lord enviaba juicio. sent his wrath. Es algo difícil, ¿verdad? It's something hard, right? Pero Dios sabe todo lo que hace. But the Lord knows all he does. A veces no entendemos el juicio de Dios. Sometimes Entendemos el amor de Dios, we understand the wrath of Un God, and poquito we más. understand the love of the Lord a little pero es bit more. necesario entender el amor de Dios, But it's necessary that we understand la the love of salvación a God, través de Jesucristo, the one that is through the salvation of Christ, y también and also los resultados de una desobediencia, the result of a disobedience. lo que es el cielo y lo que es el infierno, What's heavens and what's hell. están ahí It's there. y están escritos con un motivo. It is written for a Y dijimos que el fuego de Dios purpose. And we said that the fire of God está en cada uno de nosotros, is in each and está every en one la of us. iglesia, It's in the church. a pesar que hubo un fuego que cayó y quemó los hijos de Even there Aarón. was a fire that fell and it burned the
sons of Pero el Aaron, fuego de Dios transforma. but the fire of God transforms. El fuego de Dios tomó a Moisés en medio de aquella salsa que ardía. And the Lord called Moses through the burning bush. Y pasamos por el Antiguo Testamento donde identificamos el fuego de Dios. And then we testified that about The fire of God, el fuego de the Dios fire of God en el llamado and the calling de su pueblo of his y en la people, protección del pueblo de Israel en and the medio del protection desierto. of Israel in the midst Y la of the respuesta desert, de Dios con fuego and the answer of the Lord through fire cuando ellos hacían sus ceremonias. when they did their ceremonies. Y hablamos mucho de las ceremonias And we talked a lot about the que ceremonies, solamente representan de lo que habría que venir and it represented what was to come, y de la actitud de un siervo y de una sierva and the attitude of a servant of en God, la práctica and the practice como cristiano, as a Christian, en la adoración, in the worship, en la predicación, in the en la preaching, enseñanza, en in todos the los teaching, ministerios. in all of the ministries. Tiene una gran importancia It has a great importance porque lo de Dios se toma en serio. because what is of God Y has to hablamos be que taken seriously. el ofrecer fuego extraño And we spoke about offering strange fire. tenía que ver con la actitud de la persona cuando ofrece algo al Señor. It's about the attitude of the person that of what they offer Cuando to the está Lord. en un ministerio When they're in a ministry, y lo hace a regañadientes, de mal humor. No they sé, do it in a mean way or with a bad attitude. porque no sé si eso tiene traducción en inglés, eso es a regañadientes, ¿verdad? Pero this is a Puerto Rican thing here, okay? So, no, we talk Puerto Rican. I can't talk American. Así que, ¿verdad? ¿verdad? Y que también el fuego extraño es cuando los elementos que Dios te manda hacer dentro de tu propósito, dentro de tu ministerio, tú lo haces como a ti te da la gana. It's when the elements of God tell you what you need to do, but you do it the way you want to do it. Porque cuando habían elementos que no eran de las especificaciones de la ley de Moisés para la ceremonia, When there was elements that had to do with the ceremonies of the law of Moses, ¿verdad? Para hacer los cultos, to do the services, habían problemas, there was a lot of porque problems Dios no le agradaba eso. because the Lord was not favorable to that. Imagínate que los sacerdotes aún se tenían que estar seguros que se bañaran antes de ir al servicio. Imagine that the high priestess had to make sure that they bathed before they could go to their ¿Cuántos se services. bañaron hoy? Gloria a Dios. How Eso many took a es bath una today? broma. It's just a joke. It's just a joke. I'm Hasta joking. eso para Dios era algo importante. I just want to let you know that this for the Lord was very important. Las expresiones, la vestimenta, The todo expressions, the way you tenía que ver dress, con el everything. Señor. Everything that had to do with the Lord. Y no significamos que estamos siguiendo el legalismo, It's not about following legalism. porque el Señor nos dice que es una sombra de lo que habría de venir Again, it's like the shadow of what was to come. y que aprendemos de eso, And to learn from those things, ¿verdad? Que aún en la gracia that even during the grace, tenemos detalles especiales y específicos nuestros we have details specifically que to us voluntariamente lo hacemos, that voluntarily we do, entendiendo que nosotros understanding that somos el sacrificio perfecto. we are that perfect sacrifice, Nuestro corazón que lo entregamos al Señor that our hearts that we give to the Lord como un holocausto del Antiguo as a Testamento holocaust of the Old Testament, expresado en el Nuevo Testamento, expressed in the New Testament. que ya no era ofrenda vegetales ni de animales, It wasn't offerings of animals or of vegetables, sino de nuestra mente y nuestro corazón. but of our heart and our hearts, Así que our minds and our hearts. ahora que vamos a comenzar con el mensaje de hoy, Now I'm going to start with the message. of oremos. today. Padre, en Let's- el nombre de let's Jesús, pray. te damos gracias, Señor, Lord, in the name of Jesus, I give you thanks por tu palabra for your word. que está siendo, Dios mío, predicada. That now I'm going to start. Permite, preaching. Dios mío, que en esta hora Lord, I ask that you put cale in lo this más moment profundo de nuestro corazón that
it comes from the profoundness of our Y hearts. todo lo que salga de mi boca, Dios That mío, everything that comes out of my mouth, que salga Lord, de tu espíritu that comes from your spirit, y del buen sentimiento del corazón. and that it comes from the good Sea feelings of my exhortación, heart. sea amonestación, Whether it is for sea un exhortation or consejo of punishment or of a good advice, que salga de ti, Dios mío, that it Señor. comes from you, Lord Father God. Padre Santo, Dios mío, atamos, Dios mío, a toda fuerza contraria Lord Father God, I rebuke any a tu other espíritu evil spirit to you at this y moment, reprendemos al enemigo. and I rebuke the Y te spirit, pedimos que nos edifique de una manera and I especial. ask you that you edify us En el in a nombre de special Jesús. way. In the name of Jesus. Amén. Amen. ¿Qué resulta en seguir a la sola del sistema de este mundo? What is the result in the whims that we follow? Como que la realidad es ir al club, We don't believe that solamente in being in the world is just going to usar social droga, clubs, emborracharnos, to go being drunk or using drugs, o ir a tales lugares or just going to certain places que no debería de ir. that we shouldn't be going. Y no entendemos de que esto es del mundo y esto no es del mundo. We understand what's of the world and what's not of the world. Pero el ser del mundo But to be of the world podría ser un odio, could be a type of hate, un resentimiento, or un celo, jealousy, una contienda, a type of battle, ¿verdad? Una ambición, maybe an ambition, quizás el querer ser mejor que el otro, being better than somebody else, ¿verdad? O querer eliminar a ciertas personas que a uno no le agrada, maybe eliminating someone that you don't like, o no soportar la prueba y seguir las or cosas maybe como not uno quiere. being able to support the trial and not being able to follow. Eso puede certain ser del mundo también. things. That could be of the world as No well. solamente la brujería, It's not only the witchcraft, no es solamente el espiritismo, it's not only the spiritual world o el asesinato, or killing one another, o cualquier pecado de índole sexual. or any sinful nature of Hay otro immorality. tipo de pecado que es lo que hace el mundo, There's a lot of sins of what que a the world nosotros se does nos olvida that sometimes we forget. que hay pecados de apariencia, There's sins that are of just looks, of pero hay appearance, pecados que están dentro del corazón, but there's some that come just from the heart. que viene de que no queremos perdonar, It could come from not wanting to forgive, y eso es el mundo. and that's what the world is. A veces no lo entendemos. Sometimes we don't understand it, A veces yo no he dicho nada, and we say, "Oh, I haven't yo no said he hecho anything. nada, I haven't done nothing." pero ese es el problema, que no has hecho nada. That's the problem. You haven't done anything. No ha perdonado al ofensor, You haven't forgiven the person who offended you, al que te hizo daño, the one who caused you damage, ¿verdad? Y lo mantenemos en nuestra mente and we keep them in our y lo mind, mantenemos atado. and we keep them attached. ¿Y por qué papi a mí no me dio lo que yo necesitaba cuando era joven? How come my father didn't give me what I needed when I was young, O mami, or my mother, o mi esposa. or my wife? Y yo lo he escuchado de gente And I've heard this from many anciano, people, pero bien anciano, very old people, antes de morir, before they even passed away, que han hablado conmigo, that have spoken with me, hasta pastores y ministros, even pastors and ministers, de un problema que lleva por muchos años from problems that they have had for many years, y han ministrado muy bien, and they have ministered de una very manera well, tremenda, powerfully, pero me lo dicen de forma de desahogo. but they tell it to me in a way just Y to en la let vida everything tú go. aprendes por experiencia, And in life you learn by your experiences, ¿verdad? Y a mí como que yo me preocupo. and sometimes I worry, ¿Qué yo puedo hacer what can I do para mejorar la iglesia? to make the church ¿Cómo yo better? puedo restaurar a la iglesia? How can I restore the church? Porque predicarle lo que está incorrecto es muy fácil. Preaching what is incorrect is Pero ¿cómo easy, podemos nosotros fuera del púlpito but how can we outside of the pulpit arreglar, fix, levantar, lift up, construir, reconstruct, mirar las segundas oportunidades? look for second chances? Ya eso es otra cosa. That's something else. Yo le garantizo, hermano, I can guarantee you, y yo no brother and llevo sister, 2 días en el I don't evangelio, have just 2 days in the world. in que the si walk of the usted Lord. falla o yo fallo, If you fail or I fail, la gente de la fe, people of the faith, lamentablemente, unfortunately, no se van a olvidar. they're not going to forget.
Y cuando tú estés allá arriba, And when you're up there ¿verdad? En la gloria de Dios, in the glory of God, haciendo la voluntad del Señor, doing the will of God, ¿verdad? La gente van a recordar eso. people are going to remember this. Porque la Biblia dice Because the Bible says que el Señor no es buzo. No es buzo, he's not a scuba diving person. the Lord is not a scuba diving person. Ay, hermano, eso alteraste la Biblia ya. You're Esa es la saying, versión you're- Héctor habla hoy. this is the version Lo que Hector dice la talks Biblia es que el today. Señor perdona tu pecado But the Bible says y that lo tira a lo Lord, más profundo de la the mar. Lord forgives your sin and y he jamás throws se it to the acordará deepest de end ello. of the sea, and he will never ever remember Pero la them. gente mundana, But the worldly people, no cristiana o cristiana, Christian or non-Christian, tiene la tendencia de recordar they have that tendency to y remember, mencionar and they have that tendency los to defectos remember, to mention the defects, y las cosas que ocurren malas en nuestra vida. to mention the bad things that happen in our life. Por eso yo digo que Dios no es buzo. That's why I say that the Pero Lord is nosotros a not a veces scuba somos diver. buzos. But sometimes we want to Nos scuba metemos y dive. buscamos el pecado que está And en lo we profundo go de la and we mar go to the deepest part of the ocean and, y le exponemos. and then we come and we try to Pero expose cuando it. esa persona But when that person, que quieren hacerse los fiscales de la fe, they want to become the prosecutors of faith, cuando adora a Dios when they worship the Lord y predica y enseña, and they preach and they teach, Dios lo ve como fuego extraño. the Lord sees them as a strange fire. Porque aunque está cumpliendo con la liturgia, Even if they're trying to fulfill with the liturgy, la santidad de esa persona the sanctification of y la that vida de person, esa persona, the life of that person, Dios no le agrada. the Lord does not like it. Porque muchas veces hace el trabajo no de un exhortador verdadero, They don't do it as a motivational person. sino como un agente del enemigo. They do it as a evil agent. ¿Qué fuego extraño estamos presentando? What strange fire are we presenting? El enemigo presenta The enemy presents con mucha sutileza with a lot of subtlety las tentaciones para que la gente caiga en pecado. the temptation so people could fall into sin. La gente cristiana, The Christian people ¿verdad? Con estos asuntos de esta manera. with these certain things. Por eso es que nosotros vemos That's why we see mucha gente desanimada many people that don't have that y willingness tienen un problema con estar en una iglesia and they have a problem with being in certain churches porque la percepción que tienen because of that perception that they have. que te van a sentar en la silla para juzgarte. They're going to sit you in the chair of judgment. Podría ser que no sea para todas las iglesias, Maybe that might not be true for pero en all mi the experiencia churches, personal, yo hablo por but experiencia. in my personal opinion, because I am speaking out of my own Si experience, tú eres carpintero because I was carpenter y llevas muchos años de carpintero, and I was many years as carpenter. tú puedes aconsejar a alguien en You la can- carpintería. You can give advice to someone who's a No carpenter, solamente tú estudiaste because not only did you y tienes study licencia, and you have a license, sino que tienes experiencia. but you have an experience En mi as well. experiencia, In my experience, que necesitamos más need- que los dones we espirituales, need more than just a spiritual gift, más que los 9, more than just the 9, más que el bautismo Espíritu Santo, que es much importante, much more than the baptism of the Holy Spirit, which is un the most bautismo important de one. amor But we need a baptism of y de love misericordia. and of mercy. Gloria a Jesús para siempre. Glory be to God forever. Porque ya cuando hay problemas y dificultades When con, there's problems and difficulties, sea con ministros, con líderes o con whether los it's with feligreses, leaders or with one another or with the leadership, la caída, ¿cómo vamos a arreglar esto? how are we going to fix the fall? Somos la iglesia del Señor, We are the church of God. que decimos que hacemos esto y hacemos lo otro. We say we do this and we do Y that. oramos y hay gente que se sanaron. And we pray and people get healed. Le dimos una palabra profética a And alguien. we give a prophetic word to someone. Edificaste la iglesia. And we edify the church. Pero cuando vamos al final del camino, But then when we go to the end of the road, a veces el amor de esa persona no the está love en of el that corazón. person is not in their hearts. Porque ahora hay desprecio. Be- Porque hay desprecio, Because rejection. they reject you. Porque yo hay élites, hay grupos ahora. There's
elites, there's groups con todo el talento, con todos los dones que tú with tienes. all the talents and with all the spiritual gifts you have. Podría ser que te pierda también You may get lost too con aquel que supuestamente está perdido with the one that supposedly is y lost te as well. presentará delante de la presencia del And you Señor. will present yourself in the presence of Y God. posiblemente Dios te diga, And possibly the Lord is going to tell you, lo siento mucho, fuego extraño. I'm sorry, but you got strange fire. ¿Cómo? Yo estaba lleno del fuego de Dios. But how was that? But I was filled with Oraba the y la fire gente of se God. sanaba. And I used to pray and people would Miles get healed. vinieron a los pies del Señor. And thousands would come to the feet of Echaba Jesus. fuera demonios. And I used to cast out demons. Y hasta miles de una sola vez. And even thousands at once. Y el Señor le dirá, And the Lord will tell apartado them, de mí, hacedores de iniquidad. apart from me, he who does Porque iniquities. perdimos la esencia del Evangelio. Because we lose the essence of the word of Cristo God. le dio a sus discípulos, And Christ told his disciples, a los hijos de Zebedeo, the sons of Zebedeo, que decía, mira, que ellos no quieren recibirte para la campaña. those don't want to receive you for the revival, Vamos a orar para que fuego caigan del cielo. but let's pray so that fire could fall from the sky, Ahí, como Elías, just like Elijah. que era el bravo de la película. That he was a brave one from the movie. Como en Puerto Rico dicen, es el cheche de la película. He was like the creme of the creme. Entonces vamos a ser como él. Let's be like him. Y Cristo le dijo, And Christ told him, ustedes no saben de qué espíritu son. but you don't know what kind of spirit they're Porque el Hijo from. del Hombre ha venido para salvar, no hacer perder la gente. Because the Son of God has come to save and not El to Señor dijo, have mía es them la lost. venganza, yo pagaré. Mine is the vengeance and they will pay. Si Dios nos pone como Dios a nosotros aquí en la tierra, And if the Lord como Dios, puts us as God, ay bendito, oh Lord, ay bendito, se Oh. acaba la cosa, ¿verdad? oh Lord, things will end. Huh? Muchachos, manda la lepra a toda esta gente. Lepra, lepra. Leprosy will be Porque upon María le dio everybody. lepra. Because to Maria there was leprosy. Allá en el desierto cogieron lepra. Mándale serpientes que los piquen. And in the desert there was a lot of leprosy and a lot of serpents. ¿Verdad? Y yo no, yo creo que el pecado hay que señalarlo. I believe that to the sin we got to signal it ¿Verdad? out. Con mucho entendimiento y sabiduría. But with a lot of wisdom and with a lot of understanding. Yo no creo en tapar pecado, I don't believe in covering the sin, tampoco en publicar pecado. but I don't believe in publicizing the Lo que sin. yo creo que nosotros tenemos que adorar a Dios en espíritu y en But verdad. I do believe in worshiping the Lord in spirit and in truth. Porque decimos, si adoras aquí, si adoras allá, Because we say if you worship here and you worship there, si adoras si estás ayunando por And 21 días, and if you're fasting for 21 days, oramos por 15 horas al día. and if you pray for 15 hours a day, Nosotros somos los élites and we are the del elite evangelio de la iglesia of the pentecostal. walk of the Lord of the Pentecostal church, Y el Señor se ríe. and the Lord is laughing. Apartado de mí, Depart from hacedores me, de iniquidad. workers of iniquities. Miren las redes. Look at social media. No solamente, no solamente hay una verdadera alianza con el mundo. There's not only an alliance with the world. Hay gente que se le queda en su corazón There's some that stay in their heart. porque era de la farándula todavía de Hollywood, un poquito se le quedó. There was like Porque there's some that are agradece from a Hollywood que le pagó Hollywood. muchísimo. They are grateful for what they got from Hollywood. Y hay que tener cuidado porque entonces hay un tipo de manipulación. Todavía We estás have to be atachado a careful. eso. Because that's a type of manipulation. Todavía You're estás still attached to atachado that. cuando era boxeador. Because you're attached to when you were a boxer. Le sirves a Dios ahora, You serve the Lord now. pero tiene todavía eso en el corazón de baratarle la cara a alguien y después But you decir, still gloria a have Dios que gané esta pelea. But you still have that attachment to probably, beat someone up, but then you say, glory be to God. El otro se quedó con la cervical fastidiada, ¿verdad? Y Yeah, maybe have a necesito un montón de broken cervical operaciones, pero bone, gloria a Dios que yo fui el que gané and aquí, le maybe partí you la had to cara go a through este. a lot of Me operations, sentí but con I'm la like, oh, unción glory. peleando con But y I la had gente, the anointing because I y la had it over gente me no- when I was y fighting. la gente cristiana no saben poner una raya. Some Christian No people tienen don't un know balance. how to put a balance, how to draw the line. Por eso hay cristianos con un montón de apellidos.
That's why there's a lot of Christians with a lot of last names. ¿verdad? Le añade cristiano con esto, cristiano con lo otro. They add Christian with this and Christian with that. Y entonces vemos que And then we see la unción de Dios the anointing of va para God abajo. comes down. Las señales a veces no hay, la presencia de Dios no está. The signs and the presence of God is not there. Y hay mucha gente de fe And there's so many people of faith en medio de estos ambientes espirituales que existen in the en todo midst lugar en of el mundo, these spiritual atmospheres that exist throughout the world. que uno sabe en su corazón One knows in their heart que tienen al Espíritu Santo contristado. they have the Holy Spirit constricted, ¿Verdad? Porque estamos en la era del Espíritu Santo because we're in the era of the Holy y Spirit. somos dirigidos por el Espíritu And Santo. we are directed by the Holy Spirit. Este es el tiempo que el Espíritu Santo nos está moviendo This is the time that the Holy Spirit is moving us a ganarnos las almas, to gain the hearts and souls, ir allá y a predicarle a alguien todos los días, to go out there and preach to someone every day, adultos, viejos, y jóvenes, whether it's an adult or a young person or an old aún los person, niños también, even the children as sean de well, uno o no sean de uno, whether it's our own children or someone traerlo else's, aquí a la iglesia bringing them to church para ministrarle palabra de to Dios, minister them the word of para God, prepararlo para el futuro. to prepare them for their future, No hacer como una tradición to pentecostal romana. make them Pentecostal Roman tradition. Y ustedes me entienden, Some of you do understand what I'm saying. que solamente entrar en la misma rutina, la misma Not just to rutina, come into the same routine, the porque same el que routine. ama Because that who loves a alguien le tiene que hablar, someone you got to talk to, a alguien tú le tienes que predicar, someone you got to a preach alguien tú to, tienes que imponerle las manos. someone you got to put your hands on and pray for them. Usted no tiene que ser Gigi Ávila, You don't have to be a G.E. tú no Avila. tienes que ser Jorge You Rasque, don't have to be a Jorge Raskin. ni Víctor Centeno. Not even a Victor Centeno. Tú tienes que ser quien tú eres, You have to be who you que are. eres un hijo de Dios. You are a child of God. Gloria a Dios. Glory be to ¿Cuántos me God. están entendiendo? How many of you are understanding me today? ¿Qué fuego tú ofreces? What type of fire do you Él te offer? llenó del fuego. He filled you with the fire. Ahora, ¿cuál es el fuego que tú presentas al Señor? What fire do you present to God? Que no sea el extraño, That's not the que no strange sea de one. confusión moral, That's not the one that's of immorality. una paralización espiritual, Not paralyzed, a paralyzed spirit. ¿verdad? Una combinación con cosas ocultas, A combination of things with the occult. porque la gente inventa tantas cosas Because people invent so many things y acusan a los judíos, le señalan a los judíos en el And Antiguo they Testamento. now. Signal the Jews in the Pero Old Testament. por ahí hay espiritistas pentecostales por ahí. But there's also spiritual people in the Pentecostal movement. Que andan con unas cosas que yo digo, pero ¿qué es esto? Sometimes they sway in the things that I say, oh, what is this? Si somos dirigidos por el Espíritu, If we're directed by the Spirit, aquí está it's right here. la palabra inspirada por Dios. It's in the word that is inspired Yo by creo en God. los dones espirituales, I believe in the spiritual gifts. creo en las visiones, I believe in the visions. creo en los sueños. I believe in the dreams. Aunque la gente dice que uno comió mucho y salió soñando, And aunque that many people say that I ate a lot and I came out dreaming. que comiste Burger King I ate a lot of Burger King. o que comiste algo en Kentucky, I ate a lot of Kentucky la Fried Chicken. gente dice tanta tontería, Some people say so many nonsense. pero José soñó But Joseph dreamed. y fue a Egipto. He went to Egypt. Daniel soñó Daniel dreamed. y fue el gran profeta del Antiguo And he Testamento. was a great prophet. Soñó of- Jacob And Jacob Jacob also dreamed. y fue de Dios. And he was of God En el as Nuevo well. Testamento los apóstoles soñaron. And in the New Testament, the apostles dreamed. Los sueños The dreams podrían ser sueños, could be dreams. pero para el cristiano lleno del Espíritu But for the Christian filled of the Spirit, significan algo. it means something. No es que tú digas todos tus sueños, It doesn't mean to tell all your dreams. no es que digas todas tus revelaciones, It's not to tell all of your revelations. sino que entienda que el Espíritu te está dando un mensaje But it's to tell you, it's trying to tell you a message, quizás para ti, maybe directly to you. quizás para el beneficio de otra persona, Maybe it's for the benefit of para someone que ore else, por esa persona.
pray for that Y en el person. momento dado tú le puedes ministrar, And in that moment of time, you can minister to o them, quizás el pastor podría ministrar, or maybe the pastor can minister to ¿verdad? them. Y yo he pasado por esa experiencia. And I've gone through that Ya, experience. yo no voy a decir nada públicamente, I'm not going to say nothing publicly porque esto es algo para ministrarle a esa persona. because it is something to minister to that person. Y he visto el orden de Dios, I have seen the order of God porque el Espíritu Santo nos dirige because the Holy Spirit a toda directs verdad y a us toda justicia to all truth and all justice, para levantar to lift us up, a la iglesia. to lift the church up. Vemos al pueblo en dos aguas, aquí en el Antiguo Testamento. I see the people in two waters. I see the people in two waters here in the Old Testament. Y también muchas veces en el Nuevo Testamento And también. sometimes in the New Testament as well. Lees el libro de los Hechos, Read the book of Acts, el libro de Corintios. read the book of Corinthians. Siempre han habido problemas. There's always been problems. Siempre ha habido altas y bajas, There's always been highs and lows ¿verdad? De gente obediente, of people that were obedient, de gente desobediente. people that were disobedient. Por eso están las cartas Paulinas. That's why there was the epistle of Pero Paul. hay un texto bíblico que encontré en el Antiguo Testamento But there del was- profeta Jeremías, There was a verse that I found out of the prophet Jeremiah, del profeta llorón, of the crying prophet. porque él lloraba porque tenía un buen corazón, He cried a lot because he had a good heart. una calidad bonita He had a en su good alma quality in his heart por la condición de su pueblo. because of the conditions of his Jeremías nation. 6:16. Jeremiah 6:20. 6:16. And it says, "Thus saith the Lord, stand ye in the ways and see, and ask for the old paths, where is the good way, and walk therein, and ye shall find rest for your souls. And they said, we will not walk therein." Así dicho Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por la senda antigua cuál es el camino y andad por él y hallaréis descanso para vuestras almas. Mas ellos dijeron, no andaremos. No andaremos. We will not follow. Y había muchos profetas en medio de Israel. There was a lot of prophets in the midst of Israel, Solamente un profeta tenía el mensaje de Dios but there was only one prophet that had the message of God. y hablaba del antiguo camino. And they spoke about the ancient way. Pero el antiguo camino se refiere But the ancient way, it means a la ley que ellos tenían, to the law that they had, la ley de espiritualidad, the law of spirituality, de moralidad, of morality, de servicio al of Señor del cielo, service to the Lord in the heavens. ¿verdad? No es que era algo antiguo ya, que eso pasó de moda y vamos a It hacerlo de wasn't otra something manera. that was ancient or old-fashioned, and they're gonna Porque do it hoy in a el different way. cristianismo lo cogen como si fuera, no, tú estás Now- hablando de legalismo, la senda antigua. Now Christianity, it's all about talking about the old ways. Ahora, legalism. Podría legalistic dentro way. del lenguaje evangélico, Maybe it could be in the language of the evangelistic, ¿verdad? Que la senda antigua es la doctrina a rajatabla, la doctrina muy estricta. maybe it might be spoken in the strict way, Y ya ustedes me in the entienden. old-fashioned way. And you ¿Verdad? guys may No, aquí se understand está refiriendo el profeta Jeremías what- de la what ley de Jeremiah is Dios. trying No to es lo refer nuevo. to is the law of the Lord, not the new. Y la gente le dijeron, no lo vamos a seguir, no me da la gana. And people said, I don't want to follow this, Porque ellos para aquel entonces adoraban because a Baal también at that time they would worship Baal y otros dioses más, and other types of gods as well, porque le funcionaba la cosa con eso. because things would work supuestamente. out for them. ¿Verdad? Supposedly. Era algo que le llamaba la atención. It was something that drew their attention. Quizás respondía los espíritus inmundos con señales, Maybe those immune spirits would respond to them with o signals, a ver se curaban con lo que decían los curanderos. or maybe they would cure themselves with what the holistic people would tell ¿Verdad? them. Cuando tú juegas con lo oculto, But when you play with the occult, yo te garantizo a ti
I can guarantee si tú le you, prestas atención, if you pay attention to them, no le puedes ganar. you can't win. Porque los espíritus inmundos tienen miles y miles y miles They have thousands and de thousands and años de thousands existencia. of years of existence. No vas a competir. You won't be able to compete. Tú tienes que tratar con esos espíritus inmundos a través de la palabra. You have to use the word of God. Vea lo que vea. See what you may see. Porque no es un asunto si funciona o no. It's not about whether it works or not. ¿Cuál es el anzuelo que te han tirado? ¿Cuál es el anzuelo? What is the Fish, whatever, the net the that net they que te han have tirado thrown para que tú caigas. so that you can fall? The bait. ¿Verdad? La carnada. The ¿Verdad? debate. Y para aquel entonces tú dices, bueno, esa During gente that time, those adoraban dioses que Those quemaban people- a los niños. they would worship the Lord that would burn the children, Pero el diablo a través de los siglos but the devil throughout ya the no tiene eso como, centuries, como parte de su adoración. he doesn't have that as a part Ya of his eso está worship. más escondido de otras maneras. It is hidden in different ways. Ahora se llama magia blanca y la magia negra. Now it's called white magic or black magic. Y otras tradiciones y otras canciones y otros And cánticos. other traditions. Hasta other songs. Aarón le dejó que el pueblo And he- hiciera su fiesta Even Aaron allowed the nation to do their y party. se gozara, porque cuando hay música, pues tú supuestamente te gozas, ¿verdad? Because when Cuando tú there's ves, music, hey, there's hey. you enjoy it, right? Y estaba 'Cause el you're, becerro hey, allí. hey, hey, and there's the El sacrifice becerro de oro hasta que vino Moisés. until Moses came. Y Aarón le dijo, no me costó de otra para que se sintieran bien. And Aaron would tell them, well, I had no other choice. They needed De to ese kill them. engaño estamos hablando del enemigo, That's the betrayal of the enemy that we're talking about. que simbólicamente puede representar cosas diferentes hoy en día. That symbolically could mean many different things today. Dijeron, no andaremos. And they said, we will not walk. Pero se levanta otra vez Jeremías, But Jeremiah stood up se, again se pone un yugo, and he puts a yoke. ¿verdad? Dramatizó lo que iba a pasar. And he dramatized what it was going to La happen. invasión de los babilonios. The invasion Y of eso the venía. Babylonians, and it was coming. Y Dios, así ha dicho Jehová, He said, thus says the Lord, 70 años de cautiverio. 70 years of captivity. Vamos a someternos voluntariamente, dice el We're Señor. going to submit ourselves voluntarily, says the Y las Lord. cosas no va a ir bien. And all the things will come out Mucho good, mejor. much better. No nos cuesta de otra. We have no other choice. Pero se levantó un profeta que se llama Ananías. And then another prophet lifted himself up named Ananias. A lo mejor era primo del otro del Nuevo Testamento, Ananías, ¿verdad? Who knows? Maybe he was a cousin or related to the other guy. ¿Verdad? Y dijo, no. And he said, no. Le quitó el yugo, lo rompió He took off the yoke and he broke it delante del pueblo. just before the nation. Así ha dicho el Señor. And he said, thus says the Lord, Son 2 años de it's cautiverio only 2 years of captivity. y le vamos a ganar And we're going to win. y vamos a vencer And we're going to y nos vamos overcome. a levantar. And we're going to be lifted up. No le haga caso a este loco. Don't Don't listen pay to this. attention to this crazy man. Eso es yo le estoy añadiendo eso para que no diga que estoy fuera de la Biblia. I'm just Estoy, adding this. estoy Don't- parafaseando. I'm just paraphrasing. Me lo imagino yo. I could just imagine. Y todo lo triste que se fue Jeremías. You know how sad Jeremiah was? Y mientras se iba, And while he was el leaving, Espíritu de Dios vino sobre él. the Holy Spirit came upon him. Y él le profetizó a Ananías, And he prophesied. tú vas to a morir Ananias. antes de que termine el año. And he said, you're going to die before the Y year murió. ends. And he died. Y fueron 70 años. And there was 70 years. Porque esa es la profecía negativa. Because that was a negative prophecy. Y la otra era la positiva. And the other one was one was the negative and the other one was a positive prophecy. Pero a veces la negativa es la positiva y la positiva es la negativa. Sometimes Sometimes the the- negative was a positive and the positive was a negative. Yo fui a una convención hace muchos años en Miami I went to a convention many years ago. de la in Iglesia de Miami. Dios, Um, Church of God Organization. Y había un pastor de Georgia que tenía una iglesia como de 5,000. and there was a pastor there that has a membership of about Que él le 5,000. enseñaba muy bien a la iglesia. And he taught the church very well.
no usaba mucha metodología, He didn't use a lot of mythology. que hay muchas, ¿verdad?, que existen And there's a lot that may exist por muchos apóstoles que están por ahí todavía predicando. with a lot that of apostles that are still, Y él lo que hacía es que Preaching. enseñaba mucho a la iglesia. but he taught a lot to his church. Pero la junta lo reunió. The But board, the board had held a meeting, y le dijo, tú tienes que predicar un mensaje positivo. and they told him, "You have to preach a positive message." Rema. Rema. So- Rema. It's a So- big word for like a good word of God. It's a good word of God. Rema. Rema. The Greek word. Rema. 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 Y él dijo, ok, A good word, a good word. And ya he está said, bien, "Okay, ustedes son la junta. that's fine. You guys are the board." Y mandó ordenar 5,000 galletitas And de he, restaurante chino. and he ordered about 5,000 fortune cookies from a Chinese restaurant. Y en el culto de domingo ya lo habían repartido a todo el mundo. And in a Sunday service, he had them all passed out. Y él dijo, tengo una galletita que le regalé de I los have, chinos. I have some fortune cookies. Cómanselo ahora, tienen 5 minutos. You have 5 minutes to eat it. Saca el papelito y léelo. Take out the paper and read it. Y lo leyeron. And they read it. Y él dijo, ese es el mensaje positivo. That is your positive message. Pero ahora te voy a predicar. But now I'm going to preach. Y te voy a predicar rema. And I'm going to preach the good word. Mis amados hermanos, Brother and sister, no es lo que uno sienta, uno crea. it's not what one. La Biblia dice, feels or si alguno believes. cree y alguno habla, The Bible says if one believes and one speaks, hable conforme a la palabra del Señor. speak according to the word of Porque la God. palabra del Señor es la única que sana, The word of God is the only one la that única que heals, salva, is the only one that saves, la única que restaura, is the only one that restores, la única que te da is fortaleza, the only one that gives you la strength, única que te da las herramientas is the only one that gives y you las the armas tools espirituales para tú and- vencer al enemigo. and the weapons that Nuestra you need lucha to no es contra overcome the carne enemy. ni sangre, Our fight is not against sino contra principados y principalities. potestades, It's not against flesh and bone, it's against huestes the espirituales que principalities están en los cielos. and against the evils. Esto no that es of un this juego world. It's not a game de positivismo of positivity o negativismo, or negativity. porque nosotros lo que le servimos al Señor, Those that worship the en Lord. las buenas y en serve las the Lord. malas, seguimos And the mirando good al and blanco the de la bad. soberana We need vocación, to look at the wide sovereignty of the que es Lord. en Cristo Jesús. That is our Lord Jesus. Y que cuando veamos las cosas que están malas And when we see the things that are wrong y no tenemos dinero en el banco and we don't got money in the bank o no tenemos un vehículo, and we don't got a vehicle, Dios sabe todas las cosas. the Lord knows all things. La mayoría de las veces el Señor te está probando Majority of the time the Lord is a ver trying cómo you. tú reaccionas a la aflicción, Just trying to see how you a ver respond cómo to reaccionas affliction, al problema. how you react to the Porque problem. Jehová es mi pastor, Yo- dice la Biblia, The Bible says y the nada me Lord faltará. is my shepherd and nothing. Porque la nothing palabra shall I dice want. que Dios le dijo a Jeremías, The word of God says clama that a the mí que Lord yo te responderé. told Jeremiah, if you Clama a mí que proclaim yo to te me, responderé. I will Y te respond. dejaré ver cosas grandes y ocultas que tú no conoces. And I will let you see things that are in the No occult that you nadie will en not la know. tierra, No one in this no world. divinidades ni fe en la No tierra, divinities sino and el nothing in Dios this que está en world, el cielo. but the Lord that's in the heavens. Porque tú eres importante para Dios. Because you are important to the Lord. Hay gente que dice, no, pero eso era Jeremías. Some people say no, but that was for Pero eso Jeremiah. es Gigi Ávila. That was for Gigi Avila. Eso es el evangelista tal, el profeta right. tal. For evangelist Dios this no person tiene and nietos. prophet no. Todos somos hijos de Dios. The Lord doesn't have grandchildren. Y He Él has te ama children a of ti, hermano, hermana. Él te ama a ti He loves you, brother and sister. muchísimo. He loves you so Te much. tiene en cuenta. He has you in his account. Tú no tienes que tener un puesto. You don't have to have a position. Tú no tienes que tener un pastorado. You don't have to be in pastorship. Dios te tiene en cuenta He has you in his y mind. tiene planes y propósitos individualmente con He nosotros. has plans and purposes for each and every one Abre of tu you. corazón y Él hará. Open your heart and he will do it. Todo es posible si puedes creer.
all is possible if you just Para que believe. cree, todo es posible. And if you believe, all is possible. Eso no lo digo yo, eso lo dice la Biblia. That's not what I'm telling you. Le This vas is a what the decir Bible a la says. montaña que está frente tuya, You're going to tell that mountain that's right in front of you quítate y échate a la mar. to go away and put yourself in the ocean. Yo puedo hacer eso. Can I do that? ¿Quién dijo eso? Yo no puedo hacer eso. Who told you that? I can't Jesús do dijo that. que tú lo puedes hacer. But Jesus said you can do that. Si Él dice que tú lo puedes hacer, If you said that you can do that, tú lo puedes hacer. you can do it. Porque esto es por la fe en Jesucristo. This is by the faith that we have in Christ. Todo es posible si puedes creer. All is possible if you just Y believe. todo es todo. And God is everything. ¿Qué fuego tú estás presentándole al Señor de tu parte? What fire are you presenting to the Lord from your part? Simplemente cree. All you have to do is just believe. Simplemente cree. All you have to do is believe. La cosa se ve que no. Maybe things might not look No van a that way. funcionar bien. Maybe it might not look like No it's hay gonna solución. function. Maybe it might not look like it has a solution. Pero Dios no es parte del problema. But remember, God is not part of the problem. Ni tú seas parte del problema. And you're not the part of the problem. Tú eres parte de la solución. You are part of the Tú solution. eres parte, ¿verdad?, de resolver los problemas y los You are issues. part of the solution. Y de ganar a las batallas y salir a flote. And you are part of winning the battles and going and keep on moving forward. Esto es hasta los 15 asaltos. This is 15 rounds. This is until the 15th round. Aunque ahora bajaron a 12 hace un par de años atrás. Now they've gone down to the 12th Pues round. esto es de campana a campana. This is from bell to bell. Y como yo dije la semana pasada, And just like I said last week, que yo era boxeador. because I used to be a boxer, Y Alberto, el primo mío también. and one of my La cousins, esposa de la hermana. La esposa de brother la hermana. Alberto, who's not here today. Yo era súper rápido. I Me was decían used to el be- veloz. They used to call me Velocity. ¿Verdad? Y salía en los periódicos en Massachusetts, en Puerto Rico, cuando I era used to come aficionado. out in newspapers Porque in cuando tenía una Philadelphia and Cuando yo Massachusetts. tenía una sola pelea, When le I ganaba al just- que tenía 30. If I only had one fight, I used to Y fight cuando that estaba one en who Puerto has Rico, 30. era la misma cosa. When I was in Puerto Rico, it was the same thing. 2 o 3 peleas le ganaba a gente que eran campeones ya. I one or two or three fights I used to Porque yo era fight maratonista. champions. Yo era maratonista de pequeño, de joven, I was a marathon runner y since no I me, was can- very y no young. me cansaba. I never got tired. Y me crié en Filadelfia, And then I was raised in Philadelphia. que desde los 4 años estaba peleando en la calle. And since I was 4 years old, I had to learn how Porque to me defend tenía que myself. defender, si no me comían vivo. And I had to learn how to defend myself. If not, they will eat me alive. Pero espiritualmente But spiritually, aprendí I learned que en la vida cristiana in the Christian life, tú vas a dar golpes fuertes, you're going to throw strong blows. pero a ti te la van a dar también. But you're going to have to receive strong ones Porque el too. otro también Because the other one se le ha permitido darte a ti is going to be permitted to hit you. para que no te haga de la mente de que tú eres un gran campeón de las peleas. So that they don't believe in their mind, oh, that you're going to be the great champion Y el of all Señor te va a battles. decir, como le dijo el apóstol Pablo, And the Lord is going to tell you, like he told Apostle bástate de Paul, mi gracia, bástate de mi gracia. leave of my grace. Yeah, it's enough with my grace. Enough with my grace. Tú quieres ser el invencible Want to be the invincible. que te come a los demonios vivos, That you want to eat the demons que cuando el alive. diablo te ve se va corriendo siempre. That when the devil sees you, he goes Pero déjame running. decirte una cosa, I'm going to tell you one thing. a veces Dios permite que el diablo venga y nos azote, Sometimes the Lord allows the devil to come and throw a porque couple le dijo a blows. Pedro, Satanás os ha pedido para sandearlo como a trigo. The Lord, Satanás os ha pedido para darte golpe, cantazo. the Lord allows Satan to come and allows you a couple blows to be given to Pero you. yo he orado por ti. But I have been I've been praying for you I've been praying for you para que tu fe no falte. so that your faith is always there. No tu fuerza que no falte. It's not Que no Your- puedas tirarle un golpe. it's not just your O tu strength. inteligencia. It's not just your Es que tu intelligence. fe no falte. It's that your faith is Porque always la vida there. te va a dar duro. His life is going to hit you hard. Sea quien sea, no he visto nadie It aquí en la it tierra, may be. I've never seen no one on this empezando earth, por Cristo, starting from Jesus, que el diablo no trató de zarandearlo y azotarlo. that the devil has not tried to surround them and try to Cristo dijo, break mi them alma down. está triste hasta el Seol. The Lord said, my heart is sad even to Señor, Sheol. pasa de mí esta copa. Lord, pass through me this cup. Y su sudor era como de gota de sangre.
and his sweat was like drops of blood. Pero él dice, que se haga tu voluntad y no la But mía. he said, "Do your will and not mine." El mismo Jesús. The same Y Jesus. si Jesús pasó por esa situación difícil And if Jesus went through that difficult task en la cruz de Calvario, and the cross of Calvary, ¿y qué me va a pasar a mí? what's going to happen to me? El Señor no te juzga porque estés en problemas y dificultades. The Lord is not going to judge you because you've been El Señor in te va a great juzgar cómo tú difficulty. reaccionas al problema. The Lord is going to judge you on how you react. A to veces the hay que problem. hacer como Job. Sometimes you got to be like, Lo Job. perdí todo. I lost everything. Las bendiciones me las dio Dios, pero las perdí todas. The blessings, God gave it to me, but I lost them all. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. The Lord give, the Lord take, but blessed be the name of Jesus. ¿Qué fuego está presentando tú al Señor? ¿Qué fuego ofrece? What fire are you offering to the Lord? Jeremías, Dios lo llamó Jeremiah, the Lord called him para destruir y arruinar. to destroy and to ruin. Fíjate este capítulo 1, verso del 10 al 12. Léelo tú, Clarissa. Porque Dios te llama a ti y te garantizo que vas a llorar. Jeremiah chapter 1, verse 10. Yes. 10 and 12. To 12. See, and I have this day set thee over the nations and over the kingdoms, to root out and to pull down and to destroy and to throw down, to build and to plant. Verse 11. Moreover, the word of the Lord came unto me, saying, Jeremiah, what seest thou? And I said, I see a rod of an almond tree. And verse 12 says, Moreover, the word, and then the Lord unto me, thou hast well seen, for I will hasten my word to perform it. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar, para destruir, para arruinar, para derribar, para edificar y para plantar. Dios te ha puesto así a ti a hacer eso también. The Lord has told you that you need to do that as well. Posiblemente diga como Jeremías, yo soy un niño, ¿cómo es esto? Ay, You're probably gonna be like Jeremiah. I'm just a child. How am I gonna do this? La palabra Ay. de Jehová vino a mí diciendo, ¿qué ves tú, Jeremías? Veo una vara de almendro. Y me dijo Jehová, bien ha visto, porque me apresuro para poner mi palabra en obra. Tú dices, es imposible que Dios me coja a mí para predicar un evangelio de reino. Let's say it's impossible for that the Lord chose me to preach. Y cuando the word habla of- de of the destruir y kingdom of God. arruinar, When it talks about of destroying and ruining, ¿verdad? Dentro de su mensaje, within His message, es de las cosas pecaminosas, de las costumbres pecaminosas, it's about the sinful nature para plantar de lo de Dios. to root out and plant, Si nos creemos campeones de la fe, but to believe that we're champions of the faith. bendito, no hemos llegado ni a la primera pelea. We haven't even gotten to the Campeón first en el fight. Señor. Champions in the Lord. Tú sabes por lo que pasó Jeremías. You want to know what Jeremiah went Lo through? metieron en un pozo lleno de fango. They threw him in a well full of a Y- fungus, Y la palabra, el código de fe, and the la ley, la the- tiraron y la quemaron. the law of faith. They took it and they burnt it. Pero ¿dónde está el pueblo? ¿Dónde están los otros profetas? But where's the other prophets? Where's La the mayoría nation? gana. The majority should win. Un profeta, ¿dónde están los demás? One prophet, where's the rest? ¿Dónde están los sacerdotes Where are the priests? que conocen la ley de Dios? Where is the law of God? A veces vas a sentir que te van a abandonar, You may feel that you're going to be que te van a abandoned. dar la espalda. They're going to turn their backs Pero on you. no todo el mundo, mi hermano, pertenece a tu círculo. Not everybody, brother and sister, belong in your circle. Ama a todo el mundo. Love everybody. No rechaces a nadie. Don't reject anybody. Pero a veces no te conviene But sometimes it's afanarte a buscar a alguien not, to be a fan or to seek someone. Yeah, don't force nobody Don't force to be you with you, to be with you in your circle porque a veces no pertenecen a tu círculo, because they don't belong in your no circle. pertenecen a tu propósito. They don't belong to your purpose.
Yo he pasado por esa experiencia And I've gone through that por los pasados 40 años. throughout the Le sirvo last a Dios. 40 years serving the Lord. Me ha afanado que yo he visto el mundo de ciertas personas. I've seen the world I've about seen the certain people. world of certain people. You're my friend, I love you. Tú eres mi amigo, yo te amo. Pero si tú le sigues, But if you continue to follow tú amas, pero ellos no te aman. and you love them, but they don't love Pues you, entonces sé sabio, dice, be wise. como dice la cantante esa de Frozen, Anaya, let it go, ¿verdad? Like the Let it Frozen, go. let it go. Let it go. Let it go. Y en la vida, pasa la página, In life, pasa la página, pasa la página. pass the page. Una vez yo prediqué, pasa la página y la pasé Turn the tan duro que page. rompí la, me abochorné predicando. Rompí la, me quedé con la página en la mano. Gloria a Dios. Not everybody is for you. No todo el mundo es para ti. Not everyone is for you. A veces nosotros buscamos gente de la Sometimes fe, we look for people buscamos in the ciertas faith. amistades We look for certain friendships, y te paran tu bendición. and they stop your blessing. Y uno llora, And one cries, y uno gime. and one Yo suffers. recuerdo cuando yo comencé en el ministerio, I remember when I started in the ministry, un obispo de experiencia, a bishop of experience, cuando me instaló when he installed me en la iglesia de Dios, en un concilio que estaba, in a council that I once belonged in, y me dijo que iba a llorar. and he said I was going to cry, Yo estaba así, los ojos cerrados. and I had lo miraba. my eyes closed, and I looked at him. Yo no voy a llorar, ¿por qué voy a llorar? And I said, I'm not going to cry. Why am I going to cry? Yo creo que yo enseño bien. I think I teach well. Yo creo que yo tengo mucha experiencia. I believe I have a lot of Llevo mucho experience. tiempo en el Señor. I got a lot of years in the Lord. He estudiado en seminarios y universidades. I've learned in a lot of colleges and universities. No estoy preocupado. I'm not worried. Deja que yo enseñe y le predique a la gente. Let me teach and preach to Eso people. fue hace años que levanté una obra de West Palm Beach. It was years ago that I Cuando pasó lifted el up a tiempo, church in West Palm. When time passed, Entendí lo que el obispo me estaba diciendo. a I mí. understood what the bishop was trying to tell me. Y lloré, hermano, And I cried, brother Lloré. and sister. I cried. porque cuando uno le sirve al Señor de corazón, Because when one serves the Lord with all tú your sufres heart, lo que los hermanos están pasando. and I never asked for Y it. cuando fui pasando por esa experiencia, And as I was going through that experience, cualquier propósito que tenga Dios en tu vida, whatever the purpose God has for your life, lo vas a cargar en el corazón, you're going to carry it in your heart, en tu alma, in your soul, y vas a llorar. and you're going to cry. Porque tú quieres agradarle a Dios. Because you want to be grateful to the Lord. Tú quieres que todo dé fruto y funcione. You want it to bear fruit and to function. Pero hay gente alrededor tuya que en muchas ocasiones, But there's people that surround you in many por más occasions, experiencia que tenga, that no matter how many experience they may have, están ahí por el enemigo they're there because the enemy has para them there quitarte la fe y el ánimo. to take away your faith and your Porque motivation. cristiano es lo que piensa. The Christianity is what you think. Tú vas a funcionar de la manera que tú piensas. You're going to function by the way you think. Si quieres ser un hombre de negocio, You want to be a man of business. que tú piensas como un hombre de negocio. You think like a businessman. Yo voy a echarle hacia adelante. I'm going to keep moving forward. Si está en cualquier ministerio, And if you're in whatever ministry, tú tienes que pensar en grande. you got to think big. Nunca va a pensar en algo pequeño You're never going to think about something small y recibir algo grande and receive something big porque tú no lo crees. because you don't believe it. Yo no he visto a nadie súper negativo en todo I never seen somebody super negative in y everything le sobra el dinero hasta por los oídos and then has a lot of money even y coming todo out le of their funciona ears, and ministerialmente everything functions porque no ministry-wise está en fe. Tú tienes que creer. because they're not in faith. You have to believe. Tú crees para ver. You believe to see. Tú no ves para creer. You don't see to believe. Cuando tú no crees, When you don't believe, aunque trabajes para el Señor, even if you work for the Lord, fuego extraño, it's strange fire. fuego extraño. A Dios no le Strange agrada. fire. The Lord is not. Solamente cree. You have to believe in it. En la tribulación cree. In tribulation, believe. En la escasez cree. When you have nothing, believe. En la miseria tú crees. In misery, you have to believe. Cuando no se ve la luz al final del túnel, cree. When you don't see the light at the end of the tunnel, you have to believe. Cuando la gente dice tú no vas para ningún lado. When people tell you you ain't going nowhere, Cuando la gente habla mal de ti,
When people start talking bad about solamente cree en el you, all you Señor. got to do is believe in God. Tú eres siervo y sierva del Señor. You are a servant of God. Tú vas a camino a la montaña. You're going to go to the top No of te the quedes en la mountain. llanura. Don't stay in Sino the que valley, sube. but start going up. Sube Start going sube up. Start going en el up. nombre poderoso In del the Señor. name of Jesus. Tú le sirves al Señor. You serve the Lord. Not everybody's for you. No todo el mundo es para ti. No cambie tu propósito ni tu llamado, ni lo ajuste ni lo arregle. Don't change your purpose for nobody. Don't adjust it for Él no tiene one. un propósito y Él te lo ha dicho. You have a purpose and he has told you this. Tu visión, si no contradice la Biblia, es tu visión. If your vision doesn't contradict the Bible, then it is your Tú vision. trabajas bajo un pastorado, You work under a pastorship. pero llega un momento en que Dios le da un propósito, una visión a alguien But there's a moment where God gives a vision to someone, y yo no puedo ir a juzgarla and I can't go and judge it porque la persona da testimonio, because that person will give a le ha dado un testimony, don, un talento has given a spiritual gift, a y yo no puedo talent, meterme a navegar ahí a tratar de parar a and nadie. I can't navigate there and try to Yo stop tengo que anybody. empujarlo para que siga hacia I adelante gotta push them so they can keep on porque me going bendice a forward mí y lo bendice a él. because it blesses me and it blesses them. El día que yo trate de parar a alguien, The day I try to stop somebody, que Dios tenga un propósito especial, that the Lord has a great and special purpose with them, como dice un amigo mío, like a good friend of mine says, te fuiste sin luz. the light went off. No es de Dios. It's not of God. Yo no funciono así. The Lord does not function this way. Yo no soy el dueño de nadie aquí, ninguna oveja aquí. I am not no Las owner of ovejas no son none. mías, mía. The Yo sheep puedo, are not mine. emocionalmente, I don't own no ustedes one son here. míos Emotionally, son you guys mías. are mine. y yo los amo, And I love you all. pero no son míos. But you guys don't belong to me. Ustedes son del pastor que está en el cielo. You guys belong to the shepherd Yo that's in the administro heavens. una iglesia. I just administer a church. Yo observo y aconsejo I a una iglesia, observe and I give advice to a church. pero dueño no. But I don't own you. ¿Me estás entendiendo? You guys understand, right? Gálatas 1:8. Galatians You read it 1:8. first. And it says, but though we or an angel from heaven preach any other gospel unto you than that which we have preached unto you, let them be accursed. Lo que significa es que no cambie tu instrucción, sino siga la instrucción de Dios. Follow God's instruction and His map. ¿Verdad? El mapa de Dios te da un mapa. The Lord will give you a map. Dentro de la iglesia que pertenece uno y And within dentro the de tu church futuro en el Señor. That you are a part of and the future that you have in the Lord. No deje que nadie te venga con una palabra, Don't let no one come to you with a word, aunque sea profética, even if it's a prophetic one. cuando Dios ya ha tratado un montón de veces contigo de tu llamado. Even when the Lord has spoken to you many times about your La Biblia calling. dice que escuche toda palabra The Bible says to hear y every toda word profecía and all prophetic word y juzgar la profecía. and judge that Si viene de Dios o no viene de Dios. prophecy, whether it comes from God. No or not. significa que todo viene del diablo, It doesn't mean that everything comes from the devil, pero hay gente que inventan. but there's some people that invent, ¿Sí? Y eso no es de Dios. and that's not of the Lord. Por eso lo que leyó Clarice en Gálatas 1:8. That's why what Clarissa read in Galatians 1:10. Mas si aún nosotros, But even though we o un ángel del cielo or an angel from os heaven anunciare otro evangelio diferente preach any other gospel del que hemos anunciado, than what we have preached, tema, then let them be accursed. significa que ese ángel, That means that aunque se angel, te presente un ángel y te diga otra cosa, even if an angel came and told you something else, y tú sabes que Dios te habló, and you already know that God already spoke to you, ya tú tienes un tiempo en madurez con el Señor. and you already have a time of maturity in the Lord, Préndelo, rebuke him. aunque se aparezca con alas y te aparezca Even con brillo, Even if he came with wings and even with bright light, tú tienes que conocer a Dios. you have to know the Lord. Hay una historia Do a story, a history. que yo quiero decirle sobre Primera Reyes 13, del There's 11 al 34.
First Kings, para terminar con este pensamiento, la historia del viejo profeta y el joven profeta. of the old prophet and the new prophet. Había un viejo profeta, un experto como profeta, There was a expert as a prophet. ¿no? Experimentado. He was experimented. El Señor le dice al profeta joven, And the Lord said to the young prophet, ve donde Jeroboam, al reino del norte, go to Hebron, the king of the north, en Betel, and Bethel, y predícale y dale este mensaje, and preach to him and give him this que se message, aparten de la idolatría. to depart from idolatry. Ustedes se recuerdan de que después que murió Salomón, You know that after Solomon died, el reino se dividió. the kingdom divided. El reino del sur The con kingdom, Roboam the kingdom to the south with Rehoboam, y el del norte Jeroboam. and the north Rehoboam. Pero al rey del norte se le metió de que se me va la gente para el reino del sur. And the king of the north went to the kingdom of the south. No, él estaba preocupado que He los was ciudadanos worried que él tenía he was worried that the citizens that he had, se iban a ir con los del sur, were going to go with the ones from the con south, Roboam, with Rehoboam, en la división que hubo. in that division. Entonces, Roboam también tenía idolatría y tenía altares que no And eran de Dios. He also had idolatry and altars that weren't Entonces, of God. Jeroboam But Rehoboam, metió cuanto culto había mezclado con el He- culto de Dios. he mixed his services with those of God. Y tenía un altar allí dedicado a los And dioses he y a los had- demonios. An altar there dedicated to the evil spirits and to ¿verdad? different gods. Y tenía sus sacerdotes, And he had his priests posiblemente a sus profetas. and also his prophets. Pero este profeta era profeta But this prophet was a prophet. porque el Espíritu de Dios vino sobre él porque creía And en the Jehová Spirit Dios. of God was over him because he believed in Todos los Jesus. dones de Dios All of the spiritual gifts que están en la gente that are in the people vienen sobre gente convertida come from converted porque es people de parte del Espíritu de Dios. because it comes from the Spirit of God. Y hay otros And there's others que quizás tengan ciertos dones, ciertas señales, that have certain gifts, certain signals no vienen de parte de Dios, that don't come from the Lord, pero se parecen a las cosas de Dios. but they appear to look Por like eso que en God. Pentecostés, cuando recibieron el bautismo del That's Espíritu why in the Santo, Pentecost, los apóstoles confrontaron a gente como Simón el mago, confrontaron a They- Simón el mago, they confronted Simon the magician. porque tenía favor del pueblo en lo que hacía. They had favor of the nation and Y, what they were y doing. también a la pitonisa que le decía, And the a Pablo. enchantress that also told Paul, estos son los hijos de Dios Altísimo, and they would say, "This is the son of the Most que era High." totalmente correcto, That was completely true. bajo un espíritu inmundo que engaña a la gente. Under a spirit that was in Judea. Por eso la palabra dice That's why the word of que en God los says últimos tiempos that in the days escucharán a voces engañadoras. they will listen to deceiving Y esto es en el spirits. Nuevo y en el Antiguo Testamento And que this venía is in the corriendo. Old and in the New Pero en el Testament. Nuevo Testamento, But in the New Testament, los apóstoles, the apostles, como Jesús, like Jesus, echaban fuera demonios. would cast out demons. Pero en el Antiguo Testamento no ocurría echar fuera demonios. Busca para que usted vea. But in the New Testament, there was not a lot of Solamente en casting el out of Nuevo demons. Testamento. I mean, in the Old Testament, there was not a Y lot of aquí había una casting demons, but in the situación New one, terrible yes. dentro del pueblo de Israel. Una cosa terrible. It was an awful thing that was happening. Pero Dios le dio una instrucción al profeta. But the Lord gave an instruction to Usted the vas a ir, tú prophet. vas a ir al reino del You're norte. going to go to the Vas a hablar kingdom con el of rey. the north. You're going to talk to the king. Vas a dar este mensaje que esto no es de Dios. And you're going to give this message because it's not No of God. coma, ni beba, Don't eat and don't drink ni reciba ofrenda. and don't receive any offering. Y vete por un camino diferente de la cual tú viniste de tu casa. And Take another and road. take another route from the one that you took from your home. Y él fue allí. And he went there Cuando él dijo, así ha dicho Jehová, and he said, "Thus says the Lord, que estas adoraciones son
son pecaminosas y son engañosas. this road that you're taking Jeroboam lo is señaló of con el sinful dedo nature, and Rehoboam signaled them out, y el brazo se le quedó tieso ahí. and his arm got stuck. Y él dijo, ora por mí a tu And he- Dios para que me quite And he said, esta, pray to your esta God situación. so that this could stop. Oró a Dios del cielo, He prayed to the God in the heaven. se le sanó la mano, His hand was el healed. altar se partió The altar broke. como señal de lo que él estaba diciendo era As de a Dios. sign that what he was saying came from the Lord. Jeroboam no se arrepintió, But he didn't repent. aceptó al profeta. He accepted prophet Porque hay gente que piensa, los judíos pensaban, because the Jewish people thought dentro de la brujería judía, that within the ellos tienen Jewish witchcraft, liturgias bien bonitas, they have these rituals mezcladas con cosas que son del misticismo griego y romano, etc. they have it mixed with the Greek and Roman ¿Y cómo yo lo sé? mystical ways. Porque And yo how I know? tuve 3 años investigando todos estos asuntos, I was y 3 estudiando. years studying this profoundly. ¿verdad? Y una hermana me dio un librito And a sister que gave no me se a book consigue en ningún sitio, that I can't find, con you can't todos los find in conjuros many y con places, todas las palabras que yo podía decir with all the words and everything that you can que say, Moisés lo tenía that Moses said that he had para abrirle el mar rojo, to open, para hacer ciertas the sea, señales. to do Era certain unos signs. conjuros y unas palabras. It was certain Yo lo leí ways. completo y fui donde And hermana, esto and I suena read it bien all. chévere y bonito, pero eso no es de Dios. Oh, this sounds really cool, but this is not of God. Porque yo vengo de familia que hacen eso. Tengo hasta I have families that come from this. un familiar que es doctor en medicina I even have family that y es is a líder, doctor in uno de medicine, los líderes del espiritismo científico en Puerto Rico. and he's a leader of. Muy amable, He's very loving, but he's porque es muy part of amable. Y he's yo a lo, leader of y yo lo the quiero spiritual muchísimo. realm. Y hablamos y dialogamos, lo van bien. Gloria a Dios. Ahora, este era el escenario que Dios no le agradaba en este tiempo. But this was a scenario that the Lord did not like. Y cuando le invitó Jeroboam a entrar y a comer, And when Rehoboam invited him to él come le in, dijo todo lo que Dios le había dicho, que no podía comer en su casa, ni beber, ni entrar, ni coger de los regalos del rey, ni del oro del rey, ni nada. and he could not receive any gifts or eat or drink from anything. ¿Verdad? Just Que as the tenía Lord que had irse. ordered. He had to leave. ¿Pero por qué? But why? Comer y beber no tiene que ver nada. To eat and drink had nothing Tenía to que do estar with it. cansado. He had to be tired. Ofrenda podía tener. Offerings he Una could give. compensación, los profetas se puede bendecir. The prophets you can bless, Pero no le convenía. but it was not of convenience to him. Por la razón de que la gente iba a pensar de que había un, como decimos nosotros, un traqueteo con lo que estaba diciendo con la profecía. It was like a Like a trick, a trick, deceit. a deceit. ¿Verdad? En cuanto a lo que estaba diciendo, what entonces he el was pueblo saying. menos iba a creer. And less the nation was going to believe. A veces Dios manda a hacer cosas a uno Sometimes the Lord will send us que to son do raras, que things se perjudica a uno porque se está that are sacrificando uno. weird and may put us in a bad position. Y se marchó por otro camino. But he marched in a different 300 años más tarde, 300 years later. como no hubo un arrepentimiento genuino, Since there was not a true repentance, se cumple la profecía de que iba a haber un cambio radical. there was a fulfillment of a prophecy that there was going to be a radical 300 años change. más tarde con el rey Josías, 300 years later with the que King encontró los Josiah huesos de este profeta, that found the bones of this prophet. eliminó todos los altares de los dioses He eliminated y del all of these altars to y de these la gods, creencia y restauró el culto del Señor. and he restored the services 300 to años más God tarde. 300 years later. Pero se va el profeta joven But he goes to the young prophet, y a mitad de camino and halfway through, se encuentra con otro profeta, and he finds himself with another el prophet, profeta viejo. the old prophet. La Biblia no menciona su nombre. The Bible doesn't mention names. Yo entiendo personalmente que no menciona su nombre I understand personally that his name is not mentioned porque eran de Dios because they were of God, y
por una falta no convenía ponerlo en la escritura. And because of a failure, it was not worth putting him in the scriptures. Como Lucas, Just like Luke, en el Evangelio de Lucas, just like in the book of no pone Luke, en la historia de la mujer de flujo de sangre, they don't put in the story of the woman of the overflow of blood. porque la mujer gastó mucho dinero She en los spent a lot doctores y of los money doctores on doctors, la estafaban. and they would just disregard her. Y los demás evangelios or hablan take de que los advantage of doctores her. las estafaron. Or they would just take advantage of her. Pero Lucas, como era doctor, But Luke, since he was a doctor, no se sentía bien a poner. he didn't feel Los doctores right. le quitaban todo el dinero He en su didn't feel enfermedad. like writing down saying, "Oh, they took all of her." Ahora, esa es money." la teología, eso es lo que yo analizo porque no está ahí. That's my theology. Y but Lucas that's what era I bien analyze. completo en todas las cosas. And Luke was very complete in everything. Pero allí el profeta viejo le dijo, But then entra a the old casa, prophet said, come y bebe. "Come into Yo the soy house. profeta también. Come and eat and drink." Y I'm él the le prophet dijo lo too. mismo que le dijo al rey Jeroboam. And he said the same thing that he said to No puedo King comer ni beber, Jeroboam. I can't eat and I can't ni drink. posarme en la casa de nadie, And I can't rest in no ni one's ir por el house. camino que vine. And I can't go down the same path that I just came Pero el from. profeta viejo le dijo, But the old prophet said, me imagino parafaseando, and I no could te imagine preocupes, no te paraphrasing. preocupes porque Don't Jehová a mí worry. me revela también. Don't worry, that the Lord reveals to me too. Y vi al ángel de Jehová. And I saw the angel of God. Y él me dijo que tú podías entrar en casa. And he said, you could come and enter this house. Y él entró en su casa, And he entered his house. comió y bebió, He ate and he drank. se marchó He en el donkey, en el asno, got The on donkey, the right? donkey. se fue. He left. Después lo encuentran muerto And then they found him dead. y el león estaba ahí. And the lion was there. El donkey no se fue, el asno no se fue corriendo. The donkey did not go run. No le tenía miedo al león. He was not afraid El of león no se lo comió, of the lion. solamente lo mató. They did not. The Solamente- lion did not eat him. He just killed him. A lo mejor una mordida en el cuello y lo dejó Probably just bit him in the neck and just left him porque desobedeció a Dios. because he disobeyed the Lord. No dice la Biblia que el viejo profeta era un falso profeta. The Bible didn't say that the old prophet was a false prophet. ¿Por qué el profeta le dijo una mentira? But why did the prophet say a lie? Que el ángel habló con... That the Con él. angel spoke. Ahora, ¿por qué el profeta joven no le dijo, Why did the perdóname? young prophets not say, El mismo forgive me? ángel que fue donde ti tiene que venir donde mí. That same angel that went to you, it has to come to me? Yo soy profeta, el mismo Dios que te habló a ti, que me hable a mí también. But I'm a prophet too. That same God that spoke to you can speak Porque to me. muchas veces But nosotros, sometimes we, pastores evangelistas, nosotros, lo que profetizamos, the ones that prophesize, a veces creemos we believe que alguien, ¿verdad?, hizo lo que tenía que that hacer someone did what they needed to do. y no tenía que hacer nada más y que cortara eso. They didn't need to do Y sin anything else, mala they needed to intención, cut it. Without bad intention, le decimos algo que Dios no ha dicho and we say something that y le causamos muerte. God We- hasn't said, and we We cause cause death o problema. or problems. Yo le puedo decir a cualquiera de ustedes, usted va a ser misionero. I can say, oh, you guys are going to be missionaries. Van a ir para la África, You're going to go to Africa, Europa, Europe. ¿verdad? Y después van a ir a la China, You're going to go to China, y después a Afganistán, and then Afghanistan. y después a donde hay guerra hoy en día. ¿Dónde es que hay guerra ahora? En esos países, ¿verdad? Right. Irán. Irán. And Iran. where Y usted there's se war. puede emocionar porque creyó en mí. And you could be, Y get yo con buena emotional 'cause you believe intención in me. quiero que tú tengas un espíritu misionero. I say this because I want you to have. the Pero lo spirit digo of a base de que missionary. yo sé que tú tienes talento, que tú tienes conexiones, que tú vas a ayudar, pero no es de Dios. But I say this because I know you're going to help and I have good intentions. but I know Entonces it's not of vendo God. una ilusión que no está ahí. I sell an illusion that's not there, Y fíjese que en el Antiguo Testamento and I want you to notice le that in the quitaban la Old vida al falso Testament, profeta. they would kill the false prophet, Aquí el que dijo una falsa profecía no le pasó nada, and they didn't kill the person, solamente al que desobedeció. just the one that disobeyed. ¿Verdad? Y en muchas ocasiones le vendemos algo que no es a una persona y la persona puede creerse sometimes misionero y no es we- misionero. And we A lo sell mejor something para que so se they're quede not aquí, a missionary. misioneros aquí, aquí de la Florida.
Sometimes we just say En la so they can say familia, a missionary here in ayudando a Florida, la gente que in the tienen hambre family, aquí. people that are hungry Pero le here. dije algo que la persona se lo creyó y después la persona Maybe I said something that that person believed, and that person, termina que deja a la familia and that person just y deja a leaves their sus family, hijos leaves their children a aventura que Dios no le ha mandado. to an adventure where the Lord does not send them. Y hermano, es ahí el diablo, aunque tú no, el diablo And sabe más por diablo que Bro- por viejo. the brother and The sister, Satan knows more as a devil than his age. Bueno, creo yo que lo estoy diciendo bien. El diablo sabe más, va por diablo que por viejo, de verdad, va por viejo que por diablo. amen. Entonces, ¿y qué pasa? Por eso es que cuando nosotros le ministramos a alguien, That's why when we minister to le someone, profetizamos a alguien, le or we profetizamos en el prophesize, Espíritu. we have to do it in the Porque Spirit. guiado por el Espíritu no vas a caer. Because if you're guided by the Spirit, you're not going to fail. ¿Verdad? Y ese es un problema que uno podría también And that's a problem that one may also ofrecerle a Dios fuego extraño. offer also to the Lord strange fire. Imagínate que yo vaya a una iglesia que me invite. Maybe I go to a church Eso es that Sodoma y they invite me. Gomorra. Sodom and Gomorrah there. Y ladrones. Y sinvergüenza. And they're thieves and people filled Mucho with pecado. nonsense. A lot of sin. Y yo voy a decirle, tú tienes este ministerio, tú vas a salir aquí, tú vas a hacer And I'm esto. gonna, tú you eres have que- this ministry and that ministry y and tú estás this. bien, y tú eres un santo. And you este- are here and you're y- a holy person. Y tú vas a orar a los enfermos y se van a sanar. Y la persona no se ha arrepentido todavía de los pecados. And that person hasn't repented Y yet. traigo un mensaje que no es. And you bring a message that is Traigo not, una noción a la gente de que ellos están bien de lo que están haciendo. and that they're doing well in what they're Y doing. causo muerte. Causo muerte en And la I vida de esa cause death persona. in that person Porque ellos sienten que están bien. because they feel like they're right. Yo lo que creo que Dios, si va a hablar, va a decir, And he's gonna say, arrepiéntese de su pecado. repent of your sins. Mira donde han caído and look at where y you have vuelve a las fallen, primeras obras. and go back to your Pues first ya es un works. mensaje de exhortación y restauración It's a message of restoration para and esa congregación en exhortation específico. for that specific congregation. Para que entonces después del So then, el arrepentimiento Thereafter, that repentance y comes, dejar las cosas que no son de Dios, and to leave the things that are not of entonces el Christ, Señor los llama y los saca and then the Lord will call them and take them en out, el propósito que Dios le ha escogido para hacer. and the purpose that the Lord has for them. Porque la honestidad es importante. Because honesty is important. Yo creo que la integridad es importante, la Integrity santificación es importante. And holiness is El important. vivir la palabra es lo primero. Living the word is priority. Porque cuando tú salgas afuera, 'Cause when you go out si there, tú no tienes el Espíritu Santo, if you don't have the Holy Spirit, te vas a enfrentar a gente endemoniada. you're going to confront the people that are Te vas a possessed. enfrentar a gente You're gonna confront que people persiguen el Evangelio. that persecute Te vas a the word of God. enfrentar a gente que tienen sida, que tienen cáncer, You're que gonna tienen enfermos, que tienen confront problemas, que people that are tienen really que sick, son drogadictos, que son or vendedores de drug droga. addicts, or Si tú estás en pecado, if you are in sin, si tú estás mal delante del Señor, ¿qué le puedes tú ministrar? if you are wrong in Cuando the vayas a eyes of the echar Lord, fuera al what are you gonna demonio, minister? ¿cómo lo vas a hacer? If you're gonna cast out demons, what are you gonna do? La unción no está en ti, el poder, la santificación no está en ti. The sanctification, holiness is not in you. Y el don más poderoso que tú puedes usar en contra del enemigo And the most powerful gift that you could use against the es el enemy don de la obediencia. is the one of obedience. Tú eres tan obediente y tan humilde delante de la presencia del If you Señor are obedient and humble, que el upon diablo presence sale of God, corriendo. the devil will go running. El diablo no le tiene miedo a lo que tú sabes de la Biblia The devil is not afraid of what you know about the o el Bible talento que tú tengas. or the talent that you may Le have. tiene miedo a la vida que tú tienes It's about the life that porque you no have. tiene derecho a tocarte It does not have the right to touch si you. Dios no se lo permite. The Lord doesn't Si tú vives allow una it. vida que agrade a Dios. If